Am I audible? Am I audible? Okay, thank you. So first of all, congratulations to all. আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু এতিয়া ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজলৈকে আহিছে আৰু ৰিটেন এক্সামটো একচুৱেলি বহুত কম্পিটিটিভ হয় চ' আৰু এইবাৰতো পোষ্ট কম আছিল আই থিংক 14টা আছিল চ' আপোনালোকে অলৰেডি এটা ডাঙৰ ষ্টেজ পাৰ কৰিছে তো আমি বেছি সময় নলওঁ আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ অলপ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি লৈছোঁ মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জল দাস আৰু মোৰ লগত আছে শ্ৰী জয়কিষাণ টছনিৱাল আমি দুজন 2023 বেটছৰ ইনস্পেক্টৰ হয় কাৰেণ্টলি মই আছোঁ গোৱালপাৰাত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি আৰু জয়কিষাণ আছে ইন নাহৰকটীয়া আমি তো মই স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ স্ক্ৰীনখন সকলোৱে দেখা পাই আছেনে এটা থামছ আপ দিম ঠিক আছে থেংক ইউ তো হোৱাই দিছ ছেশ্যন বিকজ আমি যেতিয়া আজিৰ পৰা ঠিক 2 বছৰ আগতে মানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কুইপাৰ্ট বুলি চেনেল এটা আছিলে তো তাত আমাৰ যিখিনি 2018 বেটছৰ যিখিনি ছিনিয়ৰ্ছ আছিলে তো তেওঁলোকে আমাক এনেকৈ ছেশ্যন এটা লৈছিলে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল আছিলে চ' আমি সেইটো যিটো লেগেচি আছে সেইটো আমি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু জাষ্ট গিভিং বেক টু দ্য কমিউনিটি তো আমাৰ যিখিনি প্ৰথম যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰী কথা আছে সেইখিনি মোৰ বন্ধু জয়কিষাণে জনাব জয়কিষাণ ষ্টাৰ্ট Few, all of them are comfortable in Hindi, English, Assamese, all right. Mix करके बोलूँगा, कोई इशू नहीं है, right? Okay. Uh, okay. Okay. Thank you. तो हमें जो इंटरव्यू में पूछा था और अभी हम जो बताने जा रहे हैं, लास्ट इंटरव्यू में 60 to 70% তাপাহে সুধিছিলে মেক্সিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলাকক সেইকাৰণে দিছ সেশন ইজ ৰিলেটিভলি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ গাইজ থোड़ा सा ऑड लग सकता है वो सबখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন হ'ব बट लेट्स सी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ही वो पूछते हैं व्हाट इज मेट्रोलॉजी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्रोलॉजी एंड लीगल मेट्रोलॉजी राइट सो मेट्रोलॉजी इज नथिंग बट द साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट and legal metrology is the legal and technical requirements associated with weights and measurement ये तो डेफिनेशन आप लोगों को खुद ही वो है सो ये स्लाइड हम लोग बाद में शेयर कर देंगे आप लोग को ये डेफिनेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उससे क्वेश्चन पूछते हैं ओके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना ओके दे विल आस्क यू अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो कुछ अतीत में या फिर हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंस है history metrology ka so we can get the reference of weights and measurement in Kautilya's Arthashastra we can trace back to the origin of legal metrology to the Indus Valley civilization where we got one scale measurement scale in the Lothal site of Harappan civilization ये इसका historical context है next देना okay the third question they ask what is the importance of legal metrology हमारा मेन काम लीगल मेट्रोलॉजी में वर्क करके इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट कोई भी वेट और मेजरमेंट होगा उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा तभी जो कंज्यूमर है उसको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा एंड वी विल गेट दी and the consumer protection will be secured so they will ask you what is the end goal of legal metrology or why legal metrology is important it is mainly for consumer protection right next slide dina
स्ट्रक्चरिंग वो प्रांजल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट सारा तुम बताओगे ना? हाँ ठीक है, हम ओके, I'll ओके, हाँ, ओके। तुम ये वाला थोड़ा सा बता देना। हाँ, एंड रिसेंट हिस्ट्री इम्पोर्टेंस बता। इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल हाँ, मेट्रोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, राइट। अभी लीगल मेट्रोलॉजी, यू सी, कोई भी अमाउंट, कुछ भी गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, राइट, अगर उसमें मेजरमेंट में इशू आया तो बेसिकली जीडीपी ऑफ द कंट्री को भी हैम्पर करता है कैलकुलेशन में, राइट। अगर कोई ऑयल इंपोर्ट होके बाहर से आया एंड उसकी मेजरमेंट में इशू है, तो अल्टीमेटली इट आल्सो impacts the forex reserve of the country, right? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पे चावल जो मिलते हैं एग्जैक्टली उस लोगों को जितना चावल एलोकेट हुआ है उस स्कीम्स के हिसाब से उतना चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू में देना है। ये आप जब इंश्योर करते हो कि उतना चावल जितना चावल उन्हें मिलना है उतना मिल रहा है, देन यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। ये आगे जाना काफी है, ये बाकी फ्लाइट्स पढ़ के समझ में आ जाएंगे उनको। आफ्टरवर्ड 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 बाद में। अभी मेन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ ईयर्स वगैरह पूछते हैं, कुछ ट्रीटीज, कुछ एक्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह बोलते हैं हम। ओके, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन पूछते हैं, मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन 1875, और इस साल इसका 150 ईयर्स भी हो गया है। सो दे आस्क यू व्हाट इज मीटर कन्वेंशन, एंड मीटर कन्वेंशन कौन से ईयर में साइन हुआ था, राइट, और इंडिया ने कौन से साल में उसको साइन किया था। तो 1875 में मीटर कन्वेंशन साइन हुआ, इंडिया ने इसको 1957 में साइन किया। 1957 में साइन क्यों किया? क्योंकि 1956 में हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट पास किया। एज सच हमने 1957 में मीटर कन्वेंशन साइन किया, एंड 1960 में गवर्नमेंट ऑफ असम ने डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी स्टैब्लिश किया। ये क्वेश्चंस सारे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को लास्ट ईयर पूछा था कि असम में वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। दे आस्क दिस क्वेश्चंस, might look a bit different, but पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जाना। तुम्हारा लगभग हो गया। नहीं, ये क्या कहते हैं, एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताता हूँ। ठीक है। ओके, दे आस्क यू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल मेट्रोलॉजी, राइट। सो आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 50 में दे हैव गिवन टू स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उसके जो नियम होंगे वो नियम बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इन द यूनियन लिस्ट, एंड द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इज इन द कंकरेंट लिस्ट। मतलब एनफोर्समेंट सेंटर भी करेगा, स्टेट भी करेगा, अलग अलग एरिया में। पहले ये सिर्फ स्टेट करते थे, लेकिन 1976 में आफ्टर द सेकेंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कंकरेंट लिस्ट में ले गया गया था। दे आस्क यू ए टू कुंटू लिस्ट और असेंबली, दे हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। ओके, तो वो यूनियन लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है, ये एकदम क्लियर हो जाने का। ओके, अभी लीगल मेट्रोलॉजी का वर्किंग, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 से गाइड होता है, राइट। एंड उसके बाद उसके अंडर में बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स, लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल्स एंड एक्सेट्रा। वो बाकी की नहीं, प्रांजल समझाएगा। ओके, और कुछ है बताने के लिए? ये जो स्लाइड है ये पढ़ के भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, माइट लुक नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वेर आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, व्हेन दिस डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, मीटर कन्वेंशन कब साइन किया। ओके, और क्या है भाई आगे? না যিখিনি আছে মই ইয়াতে আই ট্ৰাই টু কাভাৰ। हाँ, বাকীখিনি মই কৈ দিম। ঠিক আছে। कोई नहीं है ना। एंड लेट मी टेल देम वन थिंग, ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से पहले हमारे पास 2 एक्ट था, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 ঠিক एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एनफोर्समेंट एक्ट 1985। ये दोनों को रिप्लेस करके लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 बनाया गया।
And the terminology legal metrology was used, not weight and measurement. Earlier it was called weight and measurement. Why? To align with the global practices. Globally इसको legal metrology बोला गया. So they also tried to align with the global practices. So hence it was named legal metrology. इस एक्ट के अंदर में जो जो रूल्स है और उसकी बाकी जो जो रिक्वायरमेंट है प्रांजल बताएंगे आपको. ओके. Thank you Jay. So I think সবে বুজি পাইছে যদি এটা থাম্বস আপ দিব. শুনা পাইছে, অডিও কোৱালিটি ঠিক আছে. Thank you. Screen visible. তো actually যিখন লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট হয়, that was passed by the Parliament of India. তো পার্লামেন্টে পাস করার পিছত এইখনে প্রেসিডেন্টৰ পৰা এসএন ৰিসিভ কৰিলে 13 জানুৱাৰী 2010. ইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট জানি থোৱাটো ভাল. আৰু সেইটো এফেক্ট হৈছে 1 এপ্ৰিল 2011. এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল যে 2011 যিটো ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ, তেতিয়াৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে. মানে যেতিয়া এক্ট এখন বনোৱা হয়, এক্টখন হ'ল মানে এটা জাষ্ট স্কেলিটন, কিন্তু এক্টখনৰ আণ্ডাৰত একচুৱেলি কিছুমান ৰুলছ ফ্ৰেম কৰিব লাগিব. সেইখিনি ৰুলছ ফ্ৰেম কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিব. যেনেকৈ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019 পাছ হ'ল, কিন্তু ৰুলছখিনি নটিফাই কিছুদিন পিছত কৰিলে. চিমিলাৰলি লিগেল মেট্ৰলজি এক্টখন 2010 এছেণ্ট পালে, কিন্তু তাৰ ৰুলছ ফ্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিল. সেইকাৰণে এইখন এফেক্ট হ'ল 1 এপ্ৰিল 2011. আৰু ইয়াৰে যিটো নোডেল এজেঞ্চি সেইটো হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ. এইটো এটা সুধিব পাৰে. নেক্সট আমি আহোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনছ অফ দ্য লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট 2009. একচুৱেলি লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট 2009 কি কৰিলে, আমাৰ আগৰ যি দুখন এক্ট আছিলে, ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ এক্ট 1976 এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ এনফৰ্চমেণ্ট এক্ট 1985, both the acts were consolidated into legal metrology act 2009. আৰু ইয়াৰে টোটেল এজ অফ নাও 57 sections আছে. আৰু there are some important sections যিটো আমি ইয়াতে মানে ডিছকাছ কৰিম. Section 4. Section 4 states that units of weights and measures to be based on metric system. বা আমাৰ যিটো SI system আছে, তো SI systemত বেছ কৰি পিনে এইটো আমাৰ ইউনিটছবিলাক লিগেল হ'ব. ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ লেংথৰ ইউনিট কি? মিটাৰ. আমি ধৰক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে 1 হাত 2 হাত, সেইটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ. তো যিটো আমাৰ মেট্ৰিক কনভেনশ্যন আছে, সেইটো বেচিছত এইটো মানে ইউনিটছবিলাক ইউজ হ'ব. দেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিটছ অফ ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ. ফৰ এক্সাম্পল ধৰি ল'লোঁ আমি এটা এৰিয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, মিটাৰ স্কুৱেৰ. কিছুমানে স্কুৱেৰ ফিটো লিখে. তে স্কুৱেৰ ফিটটো that is conventionally correct, but square feet is not correct as per the section 7. মানে কি, আমি যদি ধৰক এটা সাপোজ এটা বিল্ডিঙৰ এৰিয়া লিখিব লাগে, তো আমি কওঁ ন ইমান বাই ইমান ফিট, যে 15/12. একচুৱেলি সেইটো কনভেনশ্যনেলি কাৰেক্ট, দেট ইজ কনভেনশ্যনেলি কাৰেক্ট, বাট এজ পাৰ দ্য লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট যে ইট শুড বি যে মিটাৰ স্কুৱেৰ. এইটো সেকশ্যন 7, মানে এইটো ডিলছ উইথ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিটছ অফ ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ. দেন সেকশ্যন I'll add one more example to the guys. Gold is not measured in tolas, it is in gram. Okay. They will ask you, they may ask you, but this section is related to that thing only. Gold will be in tolas or will not be in tolas, it will be in gram. You may continue. Next, যেটো section 8 আছে, standard weight measure or numeral. Standard weight measure or numeral মানে কি, যে ধৰি ললো যে আমাক ক'লে যে 1 কেজিৰ এটা ডগা এটা আছে. এটা 1 কেজি যিটো ডগা, তো ডগাটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, তাৰ যিটো শেপ, তাৰ যিটো মেটেৰিয়েল আৰু আদাৰ স্পেচিফিকেশ্যন, সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখা আছে. আমাৰ লিগেল মেট্ৰলজি এক্টত মানে যিটো ৰুলছ বনোৱা হৈছে তাত লিখা আছে. মানে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমি যদি এটা শিল লৈ আহিলোঁ, এটা ৰেণ্ডম এটা শিল এটা লৈ আহিলোঁ, আহি পিনে বোলে ক'লোঁ এইটো 1 কেজি বুলি, ইউ কেন এজিউম দিছ এজ 1 কেজি, সেইটো মানে নহ'ব. গতিকে সেইটো নন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেইট হ'ব. বা আমি ধৰক 5 লিটাৰৰ আমাৰ যিবিলাক কেন থাকে, কিছুমান কেন এনেকুৱা চেপত থাকে 5 লিটাৰ, তো এইবিলাকৰ এনেকুৱা থাকে 5 লিটাৰৰ কেনবিলাক. তো এইবিলাকৰ মানে স্পেচিফিকেশ্যনছ আছে, যে আপোনালোকে জানি এইটো আচৰিত হ'ব যে এইটো এখন ছিংগল চিটৰ পৰা বনাব লাগিব.
ইয়াৰে থিকনেছৰ এটা মেজাৰমেণ্ট আছে, গতিকে গোটেইখিনি বস্তু এজ পাৰ যিটো ল সেইটোৱে মানে ভেলিড হ'ব। নেক্সট সেকশন 9, সেকশন 9 কি কয়, ৰেফাৰেন্স সেকেন্ডাৰী এণ্ড ৱৰ্কিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো সোধে যে কি হয়, ফৰ এক্সাম্পল আমি যিবিলাক মাৰ্কেটত যিবিলাক হেৰি পাওঁ, মেচিন পাওঁ বা যিবিলাক ডগা থাকে, আৰু এজ এন ইনস্পেক্টৰ আমি যিটো ডগা ইউজ কৰোঁ, ডেফিনেটলি আমাৰ ডগাটো বেছি একিউৰেট হ'ব লাগিব, এটলিষ্ট 1/3 অফ টাইম। তো ইনস্পেক্টৰে আমি যিটো আমাৰ কাৰণে যিটো আমি মানে ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ ইউজ কৰোঁ, সেইটোক কয় ৱৰ্কিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। ঠিক আছে, মানে হায়াৰাৰ্কিত যদি যাওঁ, এইটো থাকিল কনজিউমাৰ লেভেল। কনজিউমাৰৰ ওপৰত আমি ইনস্পেক্টৰ আছে, ইনস্পেক্টৰে আমাৰ ৰেফাৰেন্সটো হ'ল ৱৰ্কিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। নেক্সট আমাৰ যিবিলাক ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ থাকিব, সেইবিলাক আমি সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্সটো হ'ল ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে আমাৰ ওপৰত এটা হায়াৰাৰ্কি এটা আছে। আৰু ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে হ'ল ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো আপুনি এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এইটো ৱৰ্কিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ষ্টেট লেভেলত এইটো ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু নেশ্যনেল লেভেলত এইটো ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আৰু ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড I'll if you don't mind, can I say okay about this? This is very important. They should this question was asked to almost every of them, every of the aspirants. Okay, मैं भी एक बार क्लियरिटी दे दूं क्या? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, लिसन, अभी हम लोग जो मार्केट में जाते हैं, वो जो डगा मिलता है हम लोग को, सपोज जो बीम स्केल में जो डगा मिलता है, वो डगा हो गया कमर्शियल वेट, राइट? वो कमर्शियल वेट है। अभी उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक वेट होगा। अब हम भी कोई कमर्शियल वेट से ही उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, हमारे पास एक उसके हायर स्टैंडर्ड का वेट है, उसको कहते हैं हम लोग वर्किंग स्टैंडर्ड, वो हमारे पास है। वो कमर्शियल वेट हम लोग उससे चेक करते हैं। फाइन, दिस इज इन दिस इंस्पेक्टर लेवल, राइट? अब हमारा जो वेट है, वो भी तो उसमें भी तो एरर आएगा बहुत सालों बाद, तो उसको भी हम लोग चेक करते रहना होता है। तो उसको कौन से वेट से करते हैं? तो ये वर्किंग स्टैंडर्ड जो हमारा है, ये स्टेट लेवल में एक और रेफरेंस वेट होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, उससे चेक करते हैं। और जो वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, वो भी तो टाइम टू टाइम एरर दिखा सकता है, तो उसको भी एक हायर प्रिसीजन वेट से हम लोग चेक करते हैं। और वो रीजन स्पेसिफिक होता है, एक रीजन में एक रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, वहाँ चेक करते हैं। और सारे रीजन 4-5 रीजन मिला के नेशन में एक नेशनल स्टैंडर्ड होता है, जो कि न्यू दिल्ली में है, राइट? वो वहाँ पे कराते हैं। दे विल आस्क यू वेयर इज द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, दैट इज इन न्यू दिल्ली। और वहाँ पे है नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड। ओके, वहाँ पे नेशनल लेवल का है। और रीजनल लेवल पे कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड, हमने एक नोट प्रिपेयर किया है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सिटी में रीजनल स्टैंडर्ड लैब है। और इसके नीचे स्टेट अपने गवर्नमेंट का एक सेकेंडरी रहता है, उसके नीचे इंस्पेक्टर्स के पास वर्किंग स्टैंडर्ड। सो दिस इज द हायरार्की, कमर्शियल वेट विद द पीपल, इंस्पेक्टर्स के पास वर्किंग स्टैंडर्ड, स्टेट में सेकेंडरी स्टैंडर्ड, रीजन में रीजनल स्टैंडर्ड, एंड न्यू दिल्ली में नेशनल स्टैंडर्ड। एंड सारा कंट्री का international standard is in Paris, OIML. There is an institute called International Organization of Legal Metrology. उनके पास international standard है. So this hierarchy is asked, and they will ask you where are the regional reference laboratory. जो रीजनल वाले हैं वो कहाँ कहाँ है, नेशनल वाला दिल्ली में है, और रीजनल वाले कहाँ कहाँ है। रीजनल वाले 6 है एंड 1 इज 7, हाँ 6 है और 7वां बन रहा है। दिस इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज इन द प्रोसेस। नागपुर में जो 7th बनने वाला है, और 6 कहाँ पे है, हमने एक पीडीएफ बनाया है, आप लोग को दे देंगे, वहां से रट्टा मार लेना, पूछेंगे वो लोग को। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर ले। समझ में आया सबको, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्टैंडर्ड मीन मास्टर कैलिब्रेशन, हाँ यू कैन से कि देखिए लाइक जो कमर्शियल जो वेज होगा ना, तो उसको अगर हमको कैलिब्रेट करना है तो वी नीड ए मोर एक्यूरेट मेजर। सो
हम जो इंस्पेक्टर यूज करता है ना, उसको बोला जाता है वर्किंग स्टैंडर्ड. हाँ, यू कैन से काइंड ऑफ मास्टर दिस. But अगर if you use the terms like working standard, then it is That is more. appropriate. Or I want to add that there is also one RRSL in Guwahati. I think near Bodagaon. One of the 6, one of the 7s is one of them is Guwahati. Guwahati. Okay. किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं मैक्सिमम को. इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि what is the traceability of standards? Correct. There is one term Hierarchy. Okay. hierarchy या फिर Traceability. हाँ. traceability. Correct. ये पूछ सकता है वो लोग, ठीक है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल शेयर द नोट्स. इज इट फाइन? प्लीज थम्स अप मार दो जिसको समझ में आया है, जिसको नहीं आया. हाय प्रांजल. He is asking something. Okay, so could you please allow how changes occur in working standard or secondary? Okay, देखो अभी like the material that is used, okay, तो उसमें तो कोरोजन हो सकता है ना, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम उसको मार्केट पे ले गया, जनरली हम उसको लेके नहीं जाता है, बट उस पर वेयर एंड टियर हो सकता है ना, या फिर किसमें धूल 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 जम जा सकता है, तो इट कैन हैपन. और मतलब क्या होता है, ऑन द वर्किंग स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेवल दिस माइनर डिफरेंसेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू कैन सिंपली दे वेयर एंड टियर हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर measuring like liquid like petrol. नहीं, there is actually हमारा ये for ऐसा हमारा सिलिंड्रिकल मेजर होता है. पेट्रोल पंप में अलग से आएंगे, उसको बताना. हम लोग पेट्रोल पंप में अलग से आएंगे क्योंकि पेट्रोल पंप एक कोर एरिया लीगल मेट्रोलॉजी का. वहां पे अलग से आएंगे ब्रो, ठीक है? ओके, आगे बताना. ठीक है. नाउ as I have said that legal metrology act, that is a basic structure. उसके बाद several rules have been framed. तो total 7 rules have been framed, out of which I am listing 3 important rules. The first is the legal metrology general rules. This is very important. Like all the works we are performing in the field, जो भी उसका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इसका सोर्स यही है, द लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल्स 2011. इसको आप रट्टा मार लो. यू कैन सिंपली ऑल्सो टेल दैट जनरल रूल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज another important rule that is called the legal metrology model enforcement rule. Actually, model means that was given by the center so that states can adopt. So similarly, Assam legal metrology enforcement rules 2011 were brought. তো আমি অসমত আসাম লিগেল মেট্ৰলজি এনফৰ্চমেণ্ট ৰুলছ 2011 ইউজ কৰোঁ. দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. তোমাক সুধিব যে লিগেল মেট্ৰলজি ইনস্পেক্টৰে যিটো ক'ৰ পৰা পাৱাৰ পায় মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে. তো মেইনলি দ্য লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট 2009, তাত যিটো ছেকশ্যন 15 আছে, ছেকশ্যন 15 ইট গিভছ দ্য পাৱাৰ টু ইনস্পেকশ্যন, চিজাৰ এটচেট্ৰা. আৰু আসাম লিগেল মেট্ৰলজি এনফৰ্চমেণ্ট ৰুলছ, দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. কাৰণ আমাৰ যিমানখিনি ফিল্ডত কাম হয়, আমি ধৰা ষ্টেট লেভেলত কাম কৰি আছোঁ, গতিকে আমাৰ কাৰণে লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট, লিগেল মেট্ৰলজি জেনেৰেল ৰুলছ এণ্ড আসাম লিগেল মেট্ৰলজি এনফৰ্চমেণ্ট ৰুলছ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. তো বুজি পালা, 3টা লেজিসলেশ্যন আছে. লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট 2009, দ্য লিগেল মেট্ৰলজি জেনেৰেল ৰুলছ 2011 and Assam Legal Metrology Enforcement Rule 2011. प्रांजल, I would like to add one important question. हाँ, ये जो पूछते हैं, ठीक है, ये लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल से रिलेटेड पूछते हैं. क्या पूछते हैं कि अगर लीगल मेट्रोलॉजी सिर्फ वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, आपको अगर वेट एंड मेजरमेंट का वेरिफिकेशन और स्टैंपिंग करना है, ओके, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हम लोग उसको ईयरली वेरीफाई करते हैं कि वो सही है कि नहीं. तो वो पूछते हैं कि क्या सारा मेजरिंग या वेइंग इंस्ट्रूमेंट आप वेरीफाई या करते हो? तो उस समय आपको बोलना है कि नहीं, ओनली दोज
weighing and measuring instrument which are mentioned in legal metrology general rules. For example, अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग करते हो, उसमें भी तो चार्ज हो रहा है, चार्जिंग भी तो कितने एम्पेयर चार्ज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। पर सब इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजरिंग या वेइंग है, वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एनफोर्स करें। ओनली दोज़ व्हिच आर मेंशन्ड इन लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल्स, सिर्फ़ उसी का ही वेरिफिकेशन और स्टैंपिंग करते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे जा। Thank you. Next is, এটা আরো একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, it's called the legal metrology package commodities rules or simply PC rules. তো পেকেজ কমোডিটি ৰুলছৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছত ডিটেইলছত কথা পাতি আছোঁ, বাট ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে আমাৰ অকল আমাৰ যিটো এৰিয়া অফ কনচাৰ্ণ, ইট ইজ নট লিমিটেড টু অনলি ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ, অলদো ইট চিমছ, বাট পেকেজ কমোডিটি ইজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ লিগেল মেট্ৰলজি ৰেজিম। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ সুধিব যে লিগেল মেট্ৰলজি ইনস্পেক্টৰৰ কাম কি হয় বা লিগেল মেট্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কি হয়, সেইটো কথা সুধিব পাৰে। তো আমাৰ মেইনলি কামখিনিক বাইফাৰ্কেট কৰা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ইজ ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড ডেট ইজ এনফোৰ্চমেণ্ট। তো ভেৰিফিকেশ্যন মানে কি হয়? ভেৰিফিকেশ্যন মানে ফৰ এক্সাম্পল এটা ৱেইং মেচিন আছে, আমি যিটো কম্পিউটাৰ পাল্লা বুলি কওঁ, মই এইটো কম্পিউটাৰ পাল্লাটোত একচুৱেলি লিগেল টাৰ্ম নহয়, বাট আমি চিম্পলি ৱেইং মেচিন বুলি ক'লোঁ। তো ৱেইং মেচিনটো ছাপ'জ আমাৰ ওচৰত আনিলে, আমাৰ ওচৰত আনি পিনে আমি কি কৰিম? আমাক ক'লে যে ছাৰ এইটো ভেৰিফাই কৰি দিয়ক। তো আমি তাতে কি কৰিম? টেষ্টিং। এতিয়া টেষ্টিঙৰো ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আছে। এটা আছে ছাপ'জ একিউৰেচি টেষ্ট, এটা আছে চিফ্ট টেষ্ট, এনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট আছে। তো দুটা টেষ্ট এজ অফ নাও জানিলে হ'ব যে এটা আছে একিউৰেচি টেষ্ট, এটা আছে চিফ্ট টেষ্ট। আৰু এইটোৰ অলপ ডিটেইল প্ৰচিডিউৰ আছে, বাট আমি সিমানলৈকে নাযাওঁ। নেক্সট আছে ইনস্পেকশ্যন। ইনস্পেকশ্যন মানে যে আমি যিখিনি ধৰ ছাপ'জ এপ্লিকেশ্যনত লিখিছে এইটো যে মোৰ মেচিনটো ইমান, মোৰ মেচিনটোৰ ব্ৰেণ্ড এইটো, বাট দিছে এটা বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ, সেইটো আমি ইনস্পেকশ্যন কৰি পিনে গম পাম। বা মেচিনটোত বোলে ভিতৰত কিবা এটা তাৰ খুলি আছে বা কিবা এটা ফাংচন কাম কৰা নাই, তো গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ একচুৱেলি ইনস্পেকশ্যনত আহিব। দেন গোটেইখিনি চালোঁ, মেচিনটো ঠিক আছে এজ পাৰ মানে যিখিনি লিগেল নৰ্মছ আছে সেইখিনি পাছ হৈছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? আমি এটা ষ্টেম্প কৰিম। ষ্টেম্প মানে আমাৰ এনগ্ৰেভিং হেৰি থাকিব, যে য'ত আমি ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কাৰেণ্ট ইয়াৰ চলিছে 25, তো 25 এনগ্ৰেভ থকা আমাৰ কি থাকে, মানে এনেকুৱা চিল থাকে। তো সেই চিলৰ থ্ৰু দি আমি তাতে কি কৰিম? আচ্ছা, ষ্টাম্প কৰিলোঁ যে এইটো 2025 এইটো ভেৰিফাই কৰা হ'ল। আৰু আমি তাতে একচুৱেলি যিটো কোৱাৰ্টাৰ আছে, সেই কোৱাৰ্টাৰটো আমি এনগ্ৰেভ কৰোঁ। কোৱাৰ্টাৰ ইন দ্য চেন্স, এতিয়া বছৰত 4টা কোৱাৰ্টাৰ থাকে, A, B, C, D। জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈকে এটা কোৱাৰ্টাৰ, এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈকে এটা কোৱাৰ্টাৰ, জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে এটা কোৱাৰ্টাৰ, আৰু অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে এটা কোৱাৰ্টাৰ, মানে 3 মান্থছৰ এটা কোৱাৰ্টাৰ থাকে। গতিকে আমি যে যদি আজিৰ ডেটত যদি আমি এটা মেচিন যদি ভেৰিফাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাত কি থাকিব? 25 থাকিব, আৰু চিন্স এইটো 4th কোৱাৰ্টাৰ, গতিকে তাত এনগ্ৰেভ থাকিব D। তো এইটো জাষ্ট ষ্টাম্পিঙৰ পাৰ্ট। নেক্সট আহিল চাৰ্টিফিকেশ্যন। তো এলং উইথ ষ্টাম্পিং আমি এখন ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰোঁ। এখন এনেকুৱা পেপাৰ থাকে য'ত লিখা থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ৰেচপেক্টিভ লিগেল মেট্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে লিগেল মেট্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড ইনস্পেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আমাৰ অসমত কোনে ইছ্যু কৰে? ইনস্পেক্টৰে ইছ্যু কৰে। গতিকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো কাম আমাৰ অসমত ইনস্পেক্টৰে কৰে। কিছুমান ষ্টেট ৱাইজ যিটো ভেৰি কৰে, ষ্টেট ৱাইজ কিছুমান বেলেগ বেলেগ লেভেলৰ অফিচাৰে কৰে, কিন্তু আমাৰ অসমত যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম সেইটো জেনেৰেলি ইনস্পেক্টৰে কৰে। আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া ভেৰিফাই কৰোঁতে তাতে দুটা এছপেক্ট আছে। এটা এছপেক্ট হ'ল ট্ৰানজেকশ্যন আৰু এটা হ'ল প্ৰটেকশ্যন। এতিয়া ট্ৰানজেকশ্যন মানে কি? যিটো আমি ফৰ এক্সাম্পল আপুনি দোকানত গ'ল, আপুনি ক'লে যে মোক 1 কেজি চাউল দিয়া বা মোক 1 কেজি আলু দিয়া। তো আমি যিটো মেচিন থাকিল, তো তাত আপুনি কমোডিটিটো উঠাই দিলে, তো তাত 1 কেজি শ্ব' কৰিছে। আপুনি 1 কেজি চাউল ল'লে, তো এগেইনষ্ট ডেট ইউ হেভ মেড এ পে'মেণ্ট। চ' ডেট ইজ ট্ৰানজেকশ্যন, যে আপুনি কিবা এটা বস্তু দিছে, মানে বস্তু লৈছে, ইন ৰিটাৰ্ণ আপুনি তাৰ এটা এমাউণ্ট পে' কৰিছে। আৰু এটা এছপেক্ট থাকে যে প্ৰটেকশ্যনটো কেনেকুৱা? মই লিগেল টাৰ্মছলৈকে নাযাওঁ, বাট মই চিম্পল বুজাই দিছোঁ। এতিয়া ধৰা হ'ল এটা
এখন এজন ফাৰ্মাৰ আছে, ফাৰ্মাৰজনে খেতি কৰিব, খেতি কৰিলে তাত ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব লাগে। এটা ফাৰ্টিলাইজাৰ যদি কম হয় বা বেছি হয়, বেছি হলে কি হ'ব পাৰে? লিচিং হ'ব পাৰে বা ইউট্ৰফিকেশ্যন হ'ব পাৰে বা অভাৰঅল যিটো ইল্ড আছে সেইটোত এফেক্ট পৰিব পাৰে, আৰু কম হলেও ইল্ডটো প্ৰপাৰলি নাহিব পাৰে। গতিকে সেই ফাৰ্মাৰজনে যিটো মেচিন ইউজ কৰি পিনে সাপোজ স্প্ৰে কৰি আছে বা ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰি আছে, সেই মেচিনটো অলদো তাত কোনো পইচা ট্ৰানজেকশ্যন হোৱা নাই, বাট তাৰ পৰা যিটো ৰিডিং, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, এই মেচিনটোৰ পৰা যিটো ৰিডিং, সেইটোৰ পৰা প্লান্টৰ যিটো হেল্থ সেইটোত এফেক্ট হৈছে বা ইল্ড এফেক্ট হৈছে, হয় কথাটো। গতিকে ডেটছ হোৱাই ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চিমিলাৰলি আমি যেতিয়া হস্পিটেলত এটা বেবী জন্ম হয়, তো তেতিয়া কয় ন যে হেল্ডি বেবী যদি 3 কেজিতকৈ যদি ওপৰত হয় তেতিয়া কয় যে ইটছ এ হেল্ডি বেবী। এতিয়া সেই হস্পিটেলত যিখন হেৰি থাকে, একচুৱেলি মেচিন থাকে, সেইটো একচুৱেলি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফাই কৰাব লাগে। আৰু ইন দিছ ৰিগাৰ্ড গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট আছে, মই সেইটো মানে পঠাই দিম, যে সেইটো যিটো প্ৰটেকশ্যন পাৰ্পজ আছে, সেই প্ৰটেকশ্যন পাৰ্পজত আমি সেইটো মেচিন আমি ভেৰিফাই কৰাব লাগিব। ঠিক আছে, ফাইন, থামছ আপ দিয়া যদি বুজি পাইছা। অ'কে, থেংক ইউ। আৰু আমাৰ যিটো এনফৰ্চমেণ্ট এক্টিভিটিজ আমি কি কৰোঁ? আমি ৰুটিন ইনস্পেকশ্যন কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাক আমাৰ ডিছপেঞ্চিং ইউনিট থাকে, পেট্ৰল পাম্প, একচুৱেলি আমাৰ পেট্ৰল পাম্প বুলি আমাৰ তেনেকুৱা ৱৰ্ড নাই, ডিছপেঞ্চ এজ এন ইনস্পেক্টৰ দেয়াৰ ইজ পাৱাৰ অফ ছ' মটো ইনস্পেকশ্যন, ৰাইট? য়েছ। ইয়াতে একচুৱেলি কি আছে, আমাৰ যদি তুমি ছেকশ্যন 15টো পঢ়া, ছেকশ্যন 15টো পঢ়িলে ইয়াতে একচুৱেলি ৰিজনছ টু বিলিভ বুলি এটা ক্লজ আছে। ঠিক আছে, আৰু গতিকে তুমি যদি ভাবা যে ইউ হেভ দ্য চাফিচিয়েণ্ট কজ, যে ইয়াতে যে সাপোজ ৱেইট কম বা বেছি দিছে, ঠিক আছে, তো ইয়েস ইউ ক্যান রাইট এ প্রসিকিউশন কেস, বাট বার্ডেন অফ প্রুফ লাইজ অন দ্য ইন্সপেক্টর, সেইটো মনত ৰাখিবা। Joy, you are on mute. It is two ways. Either it's on a written complaint or it's a suo moto, and mainly it is suo moto only. ठीक है, बेसिक करके suo moto ही होता है। तो आगे बता दे। ঠিক আছে, তো আমি ৰুটিন ইনস্পেকশ্যন কৰোঁ, ছাডেন ইনস্পেকশ্যন কৰোঁ। ছাডেন ইনস্পেকশ্যন কৰাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ? প্ৰচিকিউশ্যন কেছেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ উইথ যিমানখিনি আমাৰ এক্ট আছে, যিমানখিনি প্ৰভিজনছ আছে, সেই গোটেইখিনি ৰেচপেক্টত আমি কিছুমান প্ৰচিকিউশ্যন কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ। ঠিক আছে, ये एनफोर्समेंट में 3 पॉइंटर पैकेज कमोडिटी रिलेटेड बता कि एनफोर्समेंट में पैकेज कमोडिटी का 3 पॉइंटर। ठीक है, हम कौन सा एनफोर्समेंट करते हैं वो रूल का मेजर? वो एक पैकर एमआरपी और डिक्लेरेशन। I'll be coming to that. ঠিক আছে, এইখিনি চবে বুজি পাইছে ব্ৰিফলি। সো এতিয়া আমি এটা কৈছো এক্সেমশনছ অফ দ্য লিগেল মেট্ৰলজি 2009, এইটো সুধিব পাৰে যে ক'ত লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট 2009টো এপ্লিকেবল নহয়। তো ইয়াতে আমাৰ যিটো লিগেল মেট্ৰলজি এক্টৰ যিটো সেকশন 55, ইট ষ্টেটছ দ্যাট the provisions of this act insofar as they relate to verification and stamping of weights and measures shall not apply to any weight or measure used in any factory exclusively engaged in the manufacture of any arms, ammunition or boat for the use for the armed forces. তো এনেকৈ চিম্পলি মনত ৰাখিব পাৰে, যেটো মইতো বল্ড কৰি দিছোঁ, আৰ্ম ফৰ্চেছৰ কাৰণে যিবিলাক মানে ৱেপন্স আৰ্মছ যিবিলাক মেনুফেকচাৰ হ'ব, সেইটো বনাওঁতে যিবিলাক উইং মেচিন লাগিব ন, এইটো এটা উইং মেচিনটো ফেক্টৰীত বহুত লাগে, সেই উইং মেচিনবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কোনো ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাই। ঠিক আছে, নেক্সট, ইউজ ফৰ চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন অৰ ফৰ ৰিচাৰ্চ। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, যেনেকৈ আমি কিছুমান চাইণ্টিফিক ইউনিট নিজে বনাই লোৱা যায় ফৰ ৰিচাৰ্চ পাৰপাছ। আমি যেতিয়া মানে কাম কৰি থাকোঁ, ঠিক আছে, কিছুমান এটা নতুন ইউনিট বনাই ল'ব পাৰে, যিটো এছ আই ইউনিট নহ'বও পাৰে, বাট সেইটো ৰিচাৰ্চ পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে।
বা ফৰ এক্সাম্পল চাইণ্টিফিক লেবৰেটৰীবিলাকত যিবিলাক মেচিনছ থাকে कॉलेजेस में कॉलेजेस के কলেজেছ সেইবিলাক মানে কি মানে কি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই আৰু সেইটো কাৰণে মানে ভেৰিফিকেশ্যন নকৰিলেও মানে কোনোবাই ছাপ'জ কৰা নাই তো তাৰ এগেইনষ্টত আমি প্ৰচিকিউশ্যন কেছ লঞ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো প্ৰভিজন আৰু থাৰ্ড মেনুফেকচাৰ্ড এক্সক্লুচিভলি ফৰ এক্সপৰ্ট তো যিটো অনলি এক্সপৰ্টৰ কাৰণে যিটো বস্তু মেনুফেকচাৰ হয় তাত আমাৰ লিগেল মেট্ৰলজি এক্টখন এপ্লিকেবল নহয় বাট ইয়াতে এক্সক্লুচিভলি ঠিক আছে তো নেক্সট আহিছোঁ আমাৰ এবাউট পেকেজড কমোডিটিজ ৰুলছ 2011 এতিয়া লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট আমি পঢ়িলোঁ we will লিগেল give a disclaimer here. This question has the highest probability of being asked. ठीक है, be very thorough about this topic कि एक पैकेट कमोडिटी है उसमें क्या क्या डिक्लेरेशन होना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछेंगे और पूछते ही है. इनफैक्ट सभी को पूछा, 100% लोगों को पूछा बिकॉज इस पैकेट में क्या क्या डिक्लेरेशन एज पर लीगल मेट्रोलॉजी का पैकेज कमोडिटी एक्ट रूल्स मैंडेटरी होता है. Pranjal will explain. I'm telling Yes. you the importance. Okay, thank you. Actually, in this regard, we are dealing with pre-packed commodity. Pre-packed commodity mane the commodity which is packed in the absence of the consumer. মানে suppose তুমি মিঠাই দোকান এখনত আমি গ'লো তাতে ভুজিয়া এনে জাষ্ট মানে তাত পেলাই থোৱা আছে মানে জাষ্ট ৰাখি থোৱা আছে ৰেকৰ্ড সেইটো ছাপ'জ মোক ক'লে যে মোক 1 কেজি ভুজিয়া দিয়া তো তোমাক আমাক মেজাৰমেণ্ট কৰি পিনে কাগজত বান্ধি দি দিলে সেইটো প্ৰি-পেক্ড কমোডিটি নহ'ব কিন্তু বাট ধৰা বিকাজিৰ পেকেট ভুজিয়া এটা আছে অলৰেডি সেইটো আগতে ৰাখি থোৱা আছে আৰু সেইটো ফেক্টৰীত পেক কৰা হৈছে কনজিউমাৰৰ যিটো এন কনজিউমাৰৰ ফ্ৰণ্টত সেইটো পেক কৰা হোৱা নাই গতিকে ডেট উড বি কল্ড এজ এ প্ৰি-পেক কমোডিটি গতিকে আমাৰ যিটো লিগেল মেট্ৰলজি পেকেজ কমোডিটি থাকে ইট মেইনলি ডিলছ উইথ প্ৰি-পেক কমোডিটিজ আৰু ইয়াতে এইটো কুৱেশ্যন মোক সুধিছিলে আৰু আই থিংক গোটেইখিনি আমাৰ যিমানখিনি ইণ্টাৰভিউ আছিলে ইণ্টাৰভিউ দিয়া এক্সপেৰিয়েণ্ট আছিলে গোটেইখিনিকে সুধিছে যে আমি যেতিয়া পেকেজ কমোডিটি এটা চাওঁ তো তাতে কি কি ডিক্লেৰেশ্যনছ মেণ্ডেটৰী হয় তো এইকেইটা তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা যে নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য মেনুফেকচাৰৰ পেকাৰৰ ইম্পৰ্টাৰ যে সেই আইটেমটো কোনে মেনুফেকচাৰ কৰিছে কোনে পেক কৰিছে কেতিয়াবা কি হয় মেনুফেকচাৰৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য পেকাৰ অ'কে আৰু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহে যে এটা ছাপ'জ আমি খেজুৰৰ কথাটো ক'লোঁ খেজুৰটো ছাপ'জ আহিল হেৰিৰ পৰা চৌদিৰ পৰা আহিল তো ইয়াতে মুম্বাই বেছড ফাৰ্ম এখনে তাহাঁতে কি কৰিব পেক কৰিব বা তাত কোনোবা ইম্পৰ্ট কৰিলে গতিকে গোটেইখিনি বস্তু একচুৱেলি তাত লিখা থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইন কেছ অফ ইম্পৰ্টেড প্ৰডাক্টছ দ্য কাউণ্ট্ৰি অফ অৰিজিন দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো একচুৱেলি ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এটা আহিছে যে আমি যদি এটা প্ৰডাক্ট যদি ইম্পৰ্ট কৰি আনিছোঁ একচুৱেলি ক'ৰ পৰা আহিছে নেক্সট কমন অৰ জেনেৰিক নেম অফ দ্য কমোডিটি ফৰ এক্সাম্পল যে এতিয়া বিস্কুট বা আমি মেগী নহয় মেগী যে ব্ৰেণ্ড নেম নুডলছ ইজ এ জেনেৰিক নেম বিস্কিট কুকিজ সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিটো জেনেৰিক নেম হয় সেইটো বস্তুটো থাকিব লাগিব যাতে কাষ্টমাৰে বুজি পায় যে একচুৱেলি কিন্তু কি হয় নেক্সট নেট কোৱান্টিটি দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেট কোৱান্টিটিটো কি হয় যে এটা বিস্কুটৰ পেকেট আছে তাতে কিমান গ্ৰাম বিস্কুট আছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় কিমান পিচ আছে বা আৰু ধৰা এতিয়া গাখীৰৰ পেকেট থাকিল গাখীৰৰ পেকেটত কিমান ml আছে আৰু ফৰ এক্সাম্পল তেলৰ পেকেট থাকিল তেলৰ পেকেটত কি থাকে গ্ৰামো থাকে ml থাকে আৰু তাতে টেম্পাৰেচাৰটো মেনশ্যন থাকে আল্টিমেটলি ইউ শুড গেট এন আইডিয়া যে what amount of commodity you are getting whenever you are paying a price for this next month and year of manufacture যে এইটো বস্তু কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মানে মেনুফেকচাৰ কৰা হৈছিলে নেক্সট বেস্ট বিফোৰ অৰ ইউজ বাই ডেট কিছুমান আইটেমছত বেস্ট বিফোৰ থাকে আৰু কিছুমানত থাকে ইউজ বাই ইয়াতে এটা সাধাৰণ নুৱান্স মানে চিম্পল ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে মানে সেইটো আমি পিছত নোটছত আমি কভাৰ কৰি দিম বাট তোমালোকে ইয়াতে বৰ্তমান এনেকৈ ৰাখা যে এক্সপাইৰী ডেট বুলি তোমালোকে মনত ৰাখা এক্সপাইৰী ডেট বুলি ৰাখিলে এইটো হৈ যাব যে কেতিয়ালৈকে আমি বস্তুটো এটা আছে কনজিউমেবল আৰু এটা আছে মাৰ্কেটেবল গতিকে তোমালোকে এক্সপাইৰী ডেট বুলি মনত ৰাখিলে হ'ল এজ অফ নাও নেক্সট
ৰিটেইল চেল প্ৰাইচ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ। এতিয়া বাহিৰৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে তাতে কিছুমানত আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকে MRP আছে, চবতে একচুৱেলি MRP চিষ্টেমটো নাই। ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়াত আছে MRP, মানে এইটো মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ ইনক্লুজিভ অফ অল টেক্সেছ। তো ইন দিছ ৰিগাৰ্ড মই এটা বস্তু কৈ দিছোঁ, ইনক্লুজিভ অফ অল টেক্সেছ। ফৰ এক্সাম্পল আপুনি হোটেল এখনত গ'ল, হোটেল এখনত যাওঁতে যে লিখিলে যে তাত যে আইটেমত যে 300 rupees আৰু লিখিলে GST ইমান 30 rupees আৰু লিখিলে সাপোজ সার্ভিস চার্জ 30 rupees। মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। একচুৱেলি এই যিটো সার্ভিস চার্জ হয় ন, দ্যাট ইজ অপশ্যনেল। মানে সেইটো কনজিউমাৰজনক সুধিব লাগিব যে ডু ইউ ৱান্ট টু পে দ্য সার্ভিস চার্জ। সেইটো মানে ইম্প'জ কৰি দিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো জাষ্ট মই এটা অবজাৰভেশ্যন এটা মোক কৈ থলোঁ। আৰু যিটো MRP থাকে, ইট শুড বি ইনক্লুজিভ অফ অল টেক্সেছ। বোলে তাত বোলে GST বেলেগকৈ কৰিব নোৱাৰে, এইটো বেলেগ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া এটা কথাটো হ'ল যে কোনোবাই যদি আপোনাক MRPৰ পৰা যদি বেছিকৈ যদি লয়, এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে ছাপ'জ মই দোকানত গ'লোঁ, দোকানত যাওঁতে মই MRP লিখা আছিলে ছাপ'জ 30 টকা, মোৰ পৰা 35 টকা ল'লে। তো আমাৰ কনজিউমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে। কনজিউমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰত যদি কোনোবাই কমপ্লেইন কৰে, তো সেই কমপ্লেইনটো ৰেচপেক্টিভ লিগেল মেট্ৰলজি যিটো ইনস্পেক্টৰ থাকিব তাত ফৰৱাৰ্ড হ'ব। আৰু লিগেল মেট্ৰলজি ইনস্পেক্টৰে সেইটো আমি ইনস্পেকশ্যন কৰিম যে মানে জয় हाँ यस यस आई टेल देम वन थिंग। एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछते हैं कि आप जब कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो 40 रुपीज का और वो आपसे चार्ज करता है 45, सो वो कहता है 5 रुपीज फ्रीजिंग चार्ज, कैन ही टेक? दे आस्क दिस क्वेश्चन। नो ही कैन नॉट। ओके, दैट इज 40 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड फ्रीजिंग चार्ज अलग से लेने का कोई नियम नहीं है। सो दे आस्क दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स टू मेनी एस्पिरेंट्स, इसलिए ये बता दिया मैं। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स का पूछते हैं। Okay. So in case of overcharging of MRP, so there is rule 18 sub rule 2 that is applicable. এইটো সুধিব পাৰে যে কোনটো ৰুলৰ আণ্ডাৰত আমাৰ পেকেজ কমোডিটি ৰুল আছেতো, তাৰে যিটো ৰুল নাম্বাৰ 18 সাব ৰুল 2 সেইটোৰ আণ্ডাৰত একচুৱেলি এইটো ডিল কৰা হয় যে কোনোবাই যদি MRPতকৈ যদি বেছিকৈ যদি চাৰ্জ কৰে, আমি প্ৰচিকিউশ্যনটো কেনেকৈ লঞ্চ কৰিম। তো আণ্ডাৰ ৰুল 18 সাব ৰুল 2 মানে তুমি মোৰ স্পেচিফিক। আৰু এইটো ইমান ডেপ্থলৈকে নুসুধে, ষ্টিল আমি এইটো কৈ থলোঁ। নেক্সট আছে নেক্সট এই যিটো আমি যে কওঁ যে নেম এণ্ড এড্ৰেছত একচুৱেলি এড্ৰেছত পিনক'ডটো থাকিব লাগিব। মানে এড্ৰেছ শুড বি প্ৰপাৰ এড্ৰেছ। এনেকৈ কৈ দিলে যে গুৱাহাটী, সেইটো প্ৰপাৰ এড্ৰেছ নহ'ব। পিনক'ড এটলিষ্ট পিনক'ডটো তাতে থাকিব লাগিব। নেক্সট কনজিউমাৰ কেয়াৰ ডিটেইলছত কেনেকৈ, ছাপ'জ তুমি এটা প্ৰডাক্ট মানে পাৰ্চেছ কৰিলা, তো প্ৰডাক্টটো ভাল পোৱা নাই, তো তুমি কনজিউমাৰ কেয়াৰত যদি যাব বিচাৰা যে এইটো মোৰ প্ৰডাক্ট ভাল লগা নাই, তুমি ক'ত এপ্ৰ'চ কৰিবা? ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল ID। এতিয়াতো ইমেইল IDটো আই থিংক মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে। অ'কে, তো এইখিনি ব্ৰিফ। আৰু একদম ভেৰি ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এটা আহিছে, ডেট ইজ কল্ড ইউনিট চেল প্ৰাইচ। তোমালোকে এইটো গম পাবা। ইউনিট চেল প্ৰাইচ ইন দ্য চেন্স, ফৰ এক্সাম্পল এটা পেকেট আছে 500 গ্ৰাম, তাৰ প্ৰাইচ আছে 5,000 rupees বা 550 rupees। তো পাৰ গ্ৰাম কিমান হ'ব? যাতে কনজিউমাৰে দুটা সেই বস্তুটো কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে ছাপ'জ কাজুৰ পেকেট আছে, মই দেখাই দিছোঁ। এটা ছাপ'জ আছে টাটা, এটা ছাপ'জ আছে ৰিলায়েন্সৰ। ঠিক আছে, তো
এটা থাকব এটা লিখিলে যে আছে 1.5 rupees per gram, 1.6 rupees per gram, এই যেটো পাৰ গ্ৰাম হিচাপ বা পাৰ ml হিচাপ, সেই বস্তুটো মেনশ্যন থাকিব লাগিব যাতে কাষ্টমাৰৰ এটা আইডিয়া হ'ব পাৰে। এণ্ড ডেট ইজ কল্ড ইউনিট চেলিং প্ৰাইচ, USP। এইটো ৰিচেণ্টলি এমেণ্ড হৈছে আৰু এইটো বৰ্তমান ইনফৰ্চ, আই থিংক 2024-ৰ মিডৰ পৰা এইটো ইনফৰ্চ আছে। গতিকে এইটো সুধিব পাৰে যে ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট কি আছে, এইটো ইউনিট চেলিং প্ৰাইচ বা ইউনিট চেল প্ৰাইচ, USP। ঠিক আছে, যে পাৰ গ্ৰাম অৰ পাৰ ml, or per gram or per ml, আৰু যদি 1 kg, if it is more than 1 kg or if it is more than 1 kg or 1 liter, then হেতু কি লিখিব লাগিব, per kg or per liter লিখিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল 5 লিটাৰৰ এটা সাপোজ তুমি এটা 5 লিটাৰৰ ঘি কিনিলা, সে প্ৰাইচ ইজ 3000, তো কি লিখিব লাগিব যে 600 per liter, এই বস্তুটো মেনশ্যন থাকিব লাগিব ইয়াতে। এতিয়া এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে এটা কোৱান্টিটি, এটা যদি কমোডিটি যদি নেট কোৱান্টিটি ইজ লিকাৰ কামছ, অ'কে মই উইল বি কামিং টু ডেট। এটা কোৱান্টিটি যদি 1 kg থাকে বা 1 লিটাৰ থাকে, তেতিয়া ইউনিট চেলিং প্ৰাইচটো লাগিব নেকি? এইটো নালাগে, কাৰণ এইটো সেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী। ঠিক আছে, এটা কামিং টু দ্য কুৱেশ্যন অফ লিকাৰ, একচুৱেলি লিকাৰৰ যেটো MRP ৰিলেটেড এছপেক্ট হয়, সেই MRP ৰিলেটেড এছপেক্টটো ডেট ইজ গভৰ্ণ আণ্ডাৰ ষ্টেট এক্সাইজ লজ। ঠিক আছে, কিন্তু লিকাৰত যেটো নেট কোৱান্টিটি থাকে, নেট কোৱান্টিটি যে 1 লিটাৰৰ যদি এটা ওয়াইনৰ বটল আছে, তাত 1 লিটাৰ আছে নে নাই, হেতু ডেট কামছ আণ্ডাৰ লিগেল মেট্ৰলজি। ঠিক আছে, কিন্তু যেটো MRP ৰিলেটেড থাকে, যে কেতিয়াবা কি হয় যে ওয়াইনৰ দামটো বাঢ়িল কমিল, নতুন লেবেল লগালে কি লগালে, হেতু ডেট ইজ গভৰ্ণ আণ্ডাৰ ষ্টেট এক্সাইজ লজ, বাট নেট কোৱান্টিটি ইজ গভৰ্ণ আণ্ডাৰ লিগেল মেট্ৰলজি। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি যিবিলাক যিবিলাক পেগ মেজাৰ থাকে, পেগ মেজাৰ বিলাক থাকে 30 ml, 60 ml, that is also verified by legal metrology department। ঠিক আছে, যিবিলাক পেগ মেজাৰ থাকে, পেগ মেজাৰ দুটা টাইপৰ থাকে, এটা আছে হেণ্ড অপাৰেটেড, এটা আছে অটোমেটিক। আৰু জেনেৰেলি কি হয় 30 ml থাকে, 60 ml থাকে। They will know this during training, so much that is not needed, bro. Okay, हो okay. जाएगा। हाँ। Next, okay, now coming to এতিয়া PC rules code exempt হয়, সেইটো আমি কম যে PC rules code applicable নহয়। এতিয়া যিবিলাক স্মল পেকেজেছ থাকে, যিটোৰ ৱেইট আৰু ভলিউমটো লেছ দেন 10 গ্ৰাম or 10 ml, তাত PC ৰুলছটো এপ্লিকেবল নহয়, with an exception of tobacco products। ঠিক আছে, আৰু একদম যিটো ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে, পান মছলা প্ৰডাক্টছ, যিটো শিখৰ আৰু এইটো কি থাকে ৰজনীগন্ধা, সেইবিলাকতো এইটো বৰ্তমান ডিক্লেৰেশ্যনছটো মেণ্ডেটৰী হৈ গৈছে, 10 টকাৰ পেকেট হ'লেও এইটো মেণ্ডেটৰী। ঠিক আছে, নেক্সট ফাষ্ট ফুড আইটেমছ। ফৰ এক্সাম্পল জমেট'ৰ পৰা কোনোবাই খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰিলে, বোলে ইয়াতে MRPটো লিখি দিয়া নাই ওপৰত, ইয়াতে মেনুফেকচাৰ্ড বাই একো লেবেল দিয়া নাই, তো তাত একচুৱেলি এইটো এপ্লিকেবল নহয়। Domino's packet। any thread which is sold in coil to handloom weavers, আমাক হেৰিবিলাকক যে শিপিনীবিলাকক যিটো সূতা দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণে একচুৱেলি এইটো মানে এপ্লিকেবল নহয়। গতিকে এই তিনিটা এক্সেপশ্যন আছে, আৰু দুই চাৰিটা এক্সেপশ্যন আছে, বাট তাতে অলপ কমপ্লেক্সিটি আছে, মানে কমপ্লেক্সিটি ইন দ্য চেন্স তাত গোটেইখিনি এজ এ হোল এক্সেমশ্যন নহয়, কিছুমান বস্তু এক্সেমশ্যন হয়। গতিকে ইয়াতে যিকেইটা গোটেইখিনি এক্সেমশ্যন হয়, সেইকেইটা আইটেম মই ইয়াতে कवर कर दी। ठीक है and don't try to read those। इतना डीप में नहीं पूछते आप लोग को। आप लोग जब रिक्रूट हो जाओगे तो 4 महीने का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक है रांची में। दे आस्क यू वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, सो इट इज इन रांची। ओके, एंड एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 आपको रांची में एक ट्रेनिंग कोर्स पूरा करते हो तभी आपको लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर क्वालिफाई होते हो। So there you will be taught in detail regarding this laws and act, लेकिन इंटरव्यू में इतना डीप नहीं चाहिए, कुछ एग्जाम्शन पर आया काफी है,
पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। Okay. As per legal methodology and general rules, to be precise, the 4-month basic training course completion is mandatory for the confirmation of this post. But that means even after the means completion of this, suppose you have successfully cleared the interview stage, then you will be appointed as an inspector of legal metrology. But then you'll have to undergo a basic training course of 4 months at Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, and you will have to complete that training. Okay, I'll tell about the recent reforms. Okay, Pranjal. Okay. Okay. तो ये 3-4 जो recent reforms या फिर जो news related to legal metrology है, ये पूछ सकते हैं आप लोग से, ठीक है। First of all, it's Jan Vishwas 1.0 and Jan Vishwas 2.0. You guys are aspirant, you guys know about this act. Still बोल रहा हूँ, ये जो बिल है, इसमें अलग-अलग लॉस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, और इस बिल में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के भी सर्टेन प्रोविजंस है जिसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। डिक्रिमिनलाइज माने वो सेक्शन का अगर वायलेशन होगा तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली पे द फाइन इंस्टेड ऑफ द पनिशमेंट। फाइन। सो जन विश्वास एक्ट 1.0 2.0 फाइन। And the second is GATC, Government Approved Testing Center. अभी नॉर्मली वेइंग मशीन्स इंस्पेक्टर लोग ही वेरीफाई करते थे। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव बॉट न्यू सिस्टम कॉल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर। जैसे अभी पॉल्यूशन का कंट्रोल, पॉल्यूशन का टेस्टिंग जो करते हैं, तो अभी आप प्राइवेट एंटिटी में जाके पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट निकाल लेते हो, वैसे ही गवर्नमेंट एक और मॉडल लेके आ रहा है GATC, जहाँ पे अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां जाके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तक हुआ नहीं है पर होने वाला है। डू रीड अबाउट इट, GATC। थर्ड इज EMAP पोर्टल। I want to add here, for example, that interceptor van, actually that is going to be certified by our department. Whether, okay, that means beyond 80, it is overspeeding. But whether that machine is correct or not, that is going to be certified by our department. And more such instruments like energy meter, electricity, this for electricity, and gas meter. More such instruments are being added in the new amendments. एंड थर्ड इज दी EMAP पोर्टल। ओके, डू रीड अबाउट दी EMAP पोर्टल। खुद ही वो अपना लोगों की EMAP पोर्टल टू की बेसिकली जो भी वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन या फिर कोई लाइसेंसिंग का एप्लीकेशन, जो भी काम आपको लीगल मेट्रोलॉजी का कराना है, ऑल ओवर इंडिया एक सिंपल एक नॉर्मल पोर्टल खोल दिया है, EMAP पोर्टल। अभी तक वर्क में नहीं आया है पर आएगा। सारा इंडिया का सिटीजन्स उसी पोर्टल के थ्रू अपना काम के लिए अप्लाई करेंगे। दे माइट आस्क यू द नेम ऑफ द वेबसाइट, EMAP पोर्टल। ओके, यही है और कुछ है? और जेनरिक चीज है कुछ, एक दो बता दे। For example, legal metrology in Assam. So it comes under the Commissionerate of Food, Public Distribution, Consumer Affairs, and Legal Metrology. So our head office is in Ulubari, Guwahati. Okay. So that is the Commissionerate for whole Assam. And our minister is Honorable Shri Kaushik Rai. They can ask. डिपार्टमेंट का हायरार्की। हां, पूछ सकता है कि मतलब तुम लोग का मिनिस्टर कौन है, तुम लोग का मिनिस्टर कौन है? माननीय श्रीयुत कौशिक राय। ओके, डोंट से कौशिक राय, यू से ऑनरेबल कौशिक राय, ऐसे यू कैन से। और कुछ है क्या प्रांजल? हो गया ना? हाँ, ये हायरार्की हम बोल देता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्पेक्टर इज देयर, इंस्पेक्टर के ऊपर असिस्टेंट कंट्रोलर इज देयर। दैट मींस वी रिपोर्ट टू द असिस्टेंट कंट्रोलर। ही इज इन चार्ज ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स। असिस्टेंट कंट्रोलर के ऊपर है डेप्यूटी कंट्रोलर, तो ही इज द इंचार्ज ऑफ ए जोन। तो देयर आर एक्चुअली 4 जोन्स इन असम। ओके, देन डेप्यूटी कंट्रोलर विल रिपोर्ट टू जॉइंट कंट्रोलर। ओके, and joint controller will report to controller, and currently our commissioner is functioning as the de facto controller.
अभी फिलहाल के लिए हमारा जो कमिश्नर है एज पर गवर्नमेंट, he is functioning as the controller of legal metrology Assam. Okay, and our name, the name of our commissioner is Sri फाइन नॉट नीडेड हो जाएगा Hemant बोलो Bhuya, ACS. Okay, and last miscellaneous দুটা বস্তু আছে, এইকেইটা কৈ দিছো যে সুধিব পাৰে যে পেট্ৰল পাম্প মানে হেৰি আমি ৱেট এণ্ড মেজাৰত মানুহে কিয় ঠগ খায়। তো দুটামান প্ৰিকশ্যনাৰী মেজাৰ্ছ আছে যে আমি যেতিয়া পেট্ৰল পাম্পত যেতিয়া তেল ভৰাব যাওঁ, জিৰ'টো প্ৰপাৰলি চেক কৰোঁ নে নকৰোঁ, সেইটো এটা কথা। তো আমি জিৰ'টো প্ৰপাৰলি সদায় চেক কৰিব লাগে। দেন ফৰ এক্সাম্পল আমি মাৰ্কেটত গ'লোঁ, কিছুমানে চাবা শিল সেইবিলাক ইউজ কৰে এজ এ ৱেট, তো ডেট শুডন্ট বি পুট ইন টু ইউজ। এণ্ড বিম স্কেল বা যিবিলাক বিম স্কেল মানে আমি যিটো দাগা পাল্লাৰ কথা কৈছোঁ দেই, তো বিম স্কেল বুলি কয়, ধৰম কাটা বুলি যিটো কয়, এই বিম স্কেলটো ডেট শুড বি প্ৰপাৰলি প্লেচ মানে ইন দ্য চেন্স এইটো এই যিটো টেনশ্যন ফ'ৰ্চ আছে এইটো একচুৱেলি এটা ৰিজিড ছাপৰ্ট থাকিব লাগে বিম স্কেলত। এটা হাতত লোৱাটো জেনেৰেলি নৰ্মছ নহয়, একচুৱেলি তাত এটা ৰিজিড ছাপৰ্ট থাকিব লাগে। ओके प्रांजल মেচিনত যেতিয়া আমি মেজাৰমেণ্ট কৰোঁ, মেচিনটো আমি ইউনিফৰ্ম ছাৰ্ফেচত যদি থওঁ তেতিয়াহে প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট দিব। বা মেচিনৰ যিটো লোড যিটো পেন আছে, পেনটো ঠিক হ'ব লাগিব, সেইটো যদি ওখৰা মোখৰা হয় তো তাত আমি প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তো বেচিকেলি এইখিনিয়ে আছে ইন ব্ৰিফ। I'll tell last things few things एंडिंग में दो चीज बोल रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एज अ कंज्यूमर आप जब जाते हो मार्केट में तो आपके साथ लीगल मेट्रोलॉजी से एसोसिएटेड कुछ फ्रॉड रिस्क रहता है क्या? तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज कि आप जब सपोज मिठाई के दुकान में जाते हो तो आपको कार्टून का डब्बा देते हैं, उस पर मिठाई डाल के देते हैं, ठीक है? तो आपको मिठाई का तो वेट ले रहा है, वो कार्टून का डब्बा भी वेट काउंट कर रहे हैं। इन दैट केस ही कैन नॉट डू दैट। वो कार्टून का डब्बा रखा, उसको जीरो करेगा, उसके बाद ही वो मिठाई रख सकता है। तो ये रेगुलरली ऑब्जर्व्ड है कि वो लोग मिठाई का डब्बा को ही मिठाई को डब्बा और मिठाई का रेट एक साथ वे करते हैं। सो दैट प्रिकॉशन इज नीडेड। ये वाला एग्जांपल आपसे पूछते हैं। सेकेंडली, पेट्रोल पंप में आप लोग को बहुत बार पूछेंगे कि ये जो बोतल में पेट्रोल लेते हैं 1 लीटर डालते हैं और पेट्रोल में 1 लीटर तो मिला नहीं, देखते हैं कम है। देन यू विल से सर पेट्रोल तो बोतल में लिया ना, दैट बोतल इज नॉट ए स्टैंडर्ड मेजर। दैट 1 लीटर होइसे ना हुआ हमें वी कैन नॉट एश्योर एज पर लॉ। अगर आपको चेक करना है तो हर पेट्रोल पंप में एक 5 लीटर का मेजरिंग कैपेसिटी मेजर होता है। कैपेसिटी मेजर होता है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। आपको अगर चेक करना है 5 लीटर वो कैन लीजिए और चेक करिए, एंड फिर अगर कम है तो आप डिपार्टमेंट को कंप्लेन करिए। बोतल में लेके वो दैट इज नॉट ए स्टैंडर्ड मेजर। ये चीज आपको पूछेंगे। फाइन, कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Okay. टेम्परेचर हाउ इट्स इंस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू नेट वेट टेंड टू चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई विल टेल यू वन थिंग, जो लिक्विड है पेट्रोल, चेंजेस जो आते हैं उसका वो काफी वेरिएशन होता है ना। पेट्रोल इज वेरी वोलेटाइल, दैट्स व्हाई 5 लीटर्स में 25 ml का एरर अलाउड है। दैट इज नॉट फिक्स। 25 लीटर फिक्स नहीं है हर मशीन के लिए, बट जनरली इट विल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मशीन। पेट्रोल पंप का मशीन जो है उसके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली ऑब्जर्व कि मशीन का स्पेसिफिकेशन ऐसा ही होता है कि 5 लीटर में 25 ml का एरर का अलाउड करते हैं। दैट एरर इज अलाउड ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। समझ गए? That is government of India has allowed the error of 25 ml in every 5 liter due to the fluctuation. And that This can is happen what- both हाँ, way. हाँ, it can expand, and in winter it can contract as well. So that's why both positive and negative 25 ml in 5 liters error is allowed as per legal metrology general rules. ठीक है? That is the question. However, this error amount is not fixed. Not So fixed. it will depend on lots of other specifications of the machines. Hmm. Okay, but as of now, Generally it is thin. That it is just 25. Okay. physics আমার যেন একটা error থাকে না, Hmm. absolute error, relative error, percentage error,
तो एक एरर अलाउड है, दैट इज 25 ml. सो पहला क्वेश्चन आपको ये जो 25 ml का एरर अलाउड है, ये क्वेश्चन चलो आप बता दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर में 25 ml लिखा रहता है. सेकेंडली, बोतल में अगर लिया और फिर भी वो सही है कि नहीं, तो आप बता देना कि कैन से ही चेक कर सकते हैं सर, डिपार्टमेंट का तो कैन होता ही है, बोतल वाला सही नहीं है. तीसरा एक क्वेश्चन और है पेट्रोल पंप से कि सर, गाड़ी में तेल भरवाया, 22 लीटर का तो टंकी है, द टैंक इज ऑफ 22 लीटर, बट तेल 25 लीटर आ गया सर, या फिर 24 लीटर आ गया, कैसे आ गया? सो यू विल हैव टू गिव आंसर. क्या आंसर देना है सर? जो टैंक होता है गाड़ी का, उसका जो कैपेसिटी लिखा रहता है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट कैपेसिटी, दैट इज द मार्क्ड कैपेसिटी. बेसिकली एक टैंक का अगर 20 लीटर मार्क्ड कैपेसिटी है, तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि आप 20 लीटर का तेल डालिएगा, उसमें 20 लीटर तेल ही जाता है, वो नहीं कह रहे. उसमें वो 80% तेल डालने के लिए कहते हैं, बाकी 20% का 15 टू 20% का स्पेस रख देते हैं, ताकि ताकि ये जो पेट्रोल है काफ़ी वोलेटाइल है, राइट? तो एक्सपांड होते रहते हैं, तो वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो लोग ने वो एरिया रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा टैंक ही भर देते हैं, फिर बोलते हैं 20 लीटर का 22 लीटर कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। समझे ये बात सबको? ये धक्का मारा? थम्स अप देना भाई। ओके, सो दिस इज़ नीडेड एंड और ये डागा पल्ला वाला तो एरर जो होता है, ये भी बता देना. जो फ्रॉड वाले पूछेंगे ना, तो बोलना कि वो मिठाई वाला फ्रॉड होता है सर, ये जो डागा पल्ला ऐसे कर देते हैं, वैसा नहीं चलेगा. वो बीम स्केल होना, एक ये होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, ताकि वो इक्वल रहे. तो दिस क्वेश्चंस ठीक है. और আৰু এটা পইণ্ট এড কৰি দিছোঁ মই ইয়াতে, যিটো হুম, হুম, গ'ল্ড জুৱেলাৰী আইটেম ছাপ'জ কোনোবাই পাৰ্চেছ কৰিলে, হুম, তো কি থাকে মাজত যে এটা পাথৰ দিলে, হুম, এতিয়া কি কৰিব, সেই পাথৰটো গ'ল্ডৰ লগত একেলগে ৱেট কৰিব আৰু সেই পাথৰটোৰ গ'ল্ডৰ দামটোৱে লৈ ল'ব. হুম. हाँ हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, बुझिसा. গতিকে हाँ, গ'ল্ড এণ্ড দেট পাথৰ দেট ইজ টু বি ৱেট ছেপাৰেটলি. सेपरेटली. दीज आर दे डोंट हैव द इक्वल वैल्यू, राइट? अच्छा, लास्ट आप लोग 2-3 चीज़ खुद पढ़ लेना जो पूछते हैं. एक हो गया लॉज़. आपका जो साइंस में ये हुक लॉज़ वगैरह कुछ-कुछ पढ़ा होगा ना रिटन के टाइम में, तो ये हुक लॉज़ और कुछ-कुछ पूछते हैं, जो लॉ है आपने पढ़ के आए हो, वो लॉज़ देख लेना. दूसरा नंबर आप लोग यूनिट्स एंड कन्वर्जन देख लेना कि ये यूनिट फुट को मीटर में, मीटर को फुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये कन्वर्जन एकदम मौखिक था कि बोला कैसे 1 फीट इज़ इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर एंड ऑल. दैट विल बी इम्प्रेसिव एज़ वेल. ठीक है, वो पूछते हैं. वन ऑफ माय कॉलीग पोस्टेड इन डिब्रूगढ़, शी टोल्ड मी कि उसको तो कन्वर्जन बहुत पूछे. इनफैक्ट दे आस्क्ड हर कि लाइट का जो स्पीड है उसको मीटर में कन्वर्ट करके बताओ मेरे को. सो कन्वर्जन ऐसे पूछे, तो कन्वर्जन शुड बी एट योर टिप्स. ठीक है, इतना ही काफ़ी है, बहुत है. ये जो 15-16 लोगों को पता है, वो बहुत पता है इनको अब. This World Legal Metrology Day that is celebrated on 28th May every year. Okay. Okay. So And we should. and Okay. and last information that Legal Metrology Awareness Week, it is conducted on 28 December to 3 January every year. So on your interview day you will will be celebrating Legal Metrology Awareness Week all over India. Hmm. তো সুধিব পাৰে যে লিগেল মেট্ৰলজি এৱেৰনেছ উইক কেতিয়া হয়. তো এভৰি ইয়াৰ 28 জানুৱাৰীৰ পৰা নেক্সট ইয়াৰ 3 জানুৱাৰীলৈকে এটা উইক আমি লিগেল মেট্ৰলজিৰ বিষয়ে এৱেৰনেছ উই এপ্ৰ'চ দ্য পাব্লিক. তো আমি এইটো কৰোঁ. ओके, तो प्रांजल हो गया. वी आर शेयरिंग आवर फोन नंबर, प्लीज राइट डाउन. अगर कुछ भी इंटरव्यू से पहले कुछ भी डाउट है, ओके, यू कैन सिंपली फ्रीली, एब्सोल्युटली विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एट आवर इनबॉक्स. वी विल रिप्लाई यू whenever needed, as soon as possible, not needed, as soon as possible, right? And right mind, Pranjal, 863 863 89 12 193. Hmm. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. वी होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल. थैंक यू. কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে हाँ, ओके, हाँ. যদি জিএছৰ কথা কি ক'ব? জিএছত কি কি সোধে নে কিবা সোধে নে নুসুধে?
Oh, GSR ঘুৰিব। GS Where are you? Okay. তুমি চেহেৰাটো দেখাই দিয়া আপুনি চবটো আৰু। ক'ত ল'ৰাটো? Nayan. Nayan. নয়ন? Nayan. নয়ন। He's my batchmate from Cotton. Oh, Cotton nice, 14. great. Nayan, average time of interview. That will depend upon your performance, brother. If they take it longer, your interview is good. ठीक है. My interview went for 45 minutes. His interview went for 45 minutes. Ours went for like 25 minutes to 30 minutes. But these were the questions which were asked. ये सभी पूछ रहे थे. आगे पीछे घुरा के बस यही कंटेंट है. और ये I'll tell you one thing, नयन ज्योति. दो आदमी रहते हैं. If you are appearing for the first time in an APSC interview, I'll tell you thing. दो मेंबर रहते हैं. एक रहते हैं APSC बोर्ड का, राइट. एक रहेंगे हमारे डिपार्टमेंट का. APSC बोर्ड वाला बहुत जनरल चीजें पूछेंगे एंड वो आपका बैकग्राउंड से बहुत कम ही पूछ सकते हैं. और हमारे डिपार्टमेंट वाला मेजरली वो अपने डिपार्टमेंट का ही पूछते हैं. तुम्हारे बैकग्राउंड से उसको आता हो बहुत कम चांस है. Okay, ठीक है. okay. ओके. हाँ, बाकी प्रांजल इज योर फ्रेंड. बाकी एनी किसी और को कुछ डाउट है? Acha, average do they ask any questions from BTech subject? BTech subject tot suppose তোমার যেটো ব্রাঞ্চ আছে এনেকে দানিশ খান্ডেকাৰ তোমাৰ ব্রাঞ্চটো কি আছিল? স্যার মোৰ ব্রাঞ্চ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়। ওকে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো এটা সুধিব পাৰে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ লিগেল মেট্ৰলজিত কেনেকে হেল্প কৰিব পাৰে, মানে এটা সেই হ'ব পাৰে জেনেৰিক কোৱেশ্চন. জেনেৰিক জেনেৰিক কোৱেশ্চন। কোৱেশ্চন. বাট এনেকে তাৰ এটা চিম্পল ৰিপ্লাই হ'ব পাৰে যে স্যাৰ যেটো আমাৰ লিগেল মেট্ৰলজি মানে যেটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তাত কি বিটেক গ্ৰেজুৱেট বা ৰয়েল BSc লাগে, মানে ফিজিক্স এজ এ সাবজেক্ট, ঠিক আছে। গতিকে সেইটো কুৱেশ্যন অহাৰ ধৰা ইমান চান্স নাই। আৰু তুমি এইটো ক'ব পাৰা ধৰা তোমাৰ 4 ইয়াৰ্ছত যিখিনি পঢ়িলা আৰু তুমি যেতিয়া ফিল্ডত কাম কৰিব যাবা সেই তোমাৰ টেকনিকেল এক্সপাৰ্টাইজখিনি কাম আহিব পাৰে। আৰু কোনোবা যদি চাপোজ ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল হেৰি আছে, কাৰণ মানে কি ৱেইটটো কি এটা নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ, N is equal to mg, N is equal to mg, that load is হয়, sir. transmitted. বাস আৰু কোনোবা যদি ইসি ব্ৰাঞ্চৰ আছে বা কম্পিউটাৰ আছে তো আমাৰ মেচিন বিলাকত কি থাকে, চিপ থাকে ন, ইন্টিগ্ৰেটেড সাৰ্কিটছ থাকে। তো তুমি যদি ভাবা যে এইটো কেনেকে ফাংচন কৰে, তুমি সাৰ্কিটটো খুলি চাব পাৰা যে এইটো মেল প্ৰেক্টিছ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি, কিবা তাতে লজিক লগাব পাৰি নেকি, তাতে কিবা সাৰ্কিট কিবা এটা লজিক লগাব পাৰি নেকি, যাতে লগ এটা থাকে যে কোনোবাই সেইটো যদি মেল প্ৰেক্টিছ কৰিব চাই এইটো এটা ৰেকৰ্ড আহি যায়, তাত কিবা IoT ডিভাইচ কানেক্ট কৰিব পাৰি নেকি। সো ইউ ক্যান ফিগাৰ ইট আউট। ইমান হেৰি নুসুধে, মেজৰলি সুধিব পাৰে যিখিনি ইনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনছ আছে। Sansuma Boro, जो भी था, सॉरी इफ आई मिस स्पेल्ड, वो जो इंटरव्यू में as far as we know, it is 12.5%. The weightage is only 25 marks. It heavily depends upon your written score. ठीक है? Am I correct, Pranjal? 24 I think 25 marks to 12.5 marks or 12.5%. 24-25 marks. That is the highest weight. जो written में अच्छा किया उनके पास edge है, बहुत edge है. Okay. Laws asked will be from physics only. हाँ, physics के ही law पूछते हैं ज्यादा करके. मतलब वो chemistry के चीजें नहीं पूछते हैं. Okay. এইটো কাৰণে বেসিক্যালি কি কৰিবা, এই যেটো 11 12 ৰ যেটো ফিজিক্সৰ NCERT বুক আছে ন, বা ফিজিক্সৰ যিটো মেটেৰিয়েল তাত যিখিনি সামাৰি থাকে, জাস্ট ব্রিফলি ওপৰ কৰে, জাস্ট হুকস ল, স্ট্রেস ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেইন। That's it. তার উপর যাবই না লাগে. They will not stretch further. Very basic, एकदम boards level. और कहा गया ये और कुछ पूछ रहा था कोई. Type of GS questions can be asked. Okay, GS questions আমাক এনেকুৱা খুদা নাছিলে, কিন্তু মানে GS questions pertaining to legal metrology. For example, মোক খুদিছে যে লিগেল মেট্ৰলজি এখন মানে লিগেল মেট্ৰলজি তো যদি লেজিসলেটিভ স্ট্ৰাকচাৰটো কি হয়, তো লিগেল মেট্ৰলজি এক্ট 2009 কোনে পাছ কৰিছে, পাৰ্লিয়ামেন্টে পাছ কৰিছে, সেইখন কি আসাম গভৰ্ণমেন্টে পাছ কৰিব নোৱাৰে নেকি? লিগেল মেট্ৰলজি এক্টখন পাৰ্লিয়ামেন্টে পাছ কৰিছে, কিন্তু আসাম গভৰ্ণমেন্টে এনফোৰ্সমেন্ট ৰুল বনাইছে।
Pranjal, Pranjal, yes, if they ask the Assam state legislative assembly pass koribo নোৱাৰে নেকি, then they will say ki নোৱাৰে because the standard of weights and measure is mentioned in union list and the enforcement is listed in concurrent list. Okay, पॉलिटी का बेसिक नॉलेज होगा आप लोग को, तब आप ये आंसर देना होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड फाइन. তো জিএছ সুধিলে মেইনলি সেইখিনি সুধিব পাৰে মোক কিন্তু ঘনকান্ত বিকুচাৰে বহুত লেয়াৰত গৈ পিনে সুধিছিল আৰু গ্ৰিল কৰিছিল. গতিকে গ্ৰিল কৰিলে তাৰমানে তোমালোকে চোৱা, যেতিয়া তোমাক বহুতকেইটা লেয়াৰত গৈ সুধে ন, তো ইটছ এন অপৰচুনিটি ফৰ ইউ. যদি তুমি এভৰি লেয়াৰ ইউ কেন ষ্ট্ৰাইক, দেন ইটছ এ কাইণ্ড অফ এডেড এডভান্টেজ ফৰ ইউ. মোক সুধিলে যে এইটো ক'ত ছেভেন স্কিডিউলত কি কি আছে, 3টা লিষ্ট আছে, কিমান নম্বৰ এন্ট্ৰি আছে, কোনে পাছ কৰিব পাৰে, আসাম গভर्नमेंटে পাছ কৰিব নোৱাৰে নেকি? সো I'll tell them one thing, everyone here, हमने वो ये जो भी हमने बोला है, ये स्लाइड में जो लिखा है और मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसमें सारा कंटेंट लिख के रखा है, मतलब ताकि यू गाइस डोंट हैव टू राइट नोट्स. वी प्रिपेयर्ड टुडे ओनली, कॉपी पेस्ट इधर उधर करके वी विल फॉरवर्ड टू यू गाइस. अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो हमें इस नंबर पे वो व्हाट्सएप कर देना, हेलो हाय बोल के, वी विल फॉरवर्ड यू. ठीक है, या तो हमने प्रज्ञान सेतु में वो जो मैम है उनको भेज दिया. वैसे इवन इफ यू डोंट रिसीव यू कैन टेक्स्ट अस. ठीक है, फाइन. और कुछ नहीं है? और कुछ है किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है. और তবে এনে বুজি পাইছে নে? মানে কিবা সুধিব লগা আছে কাৰোবাৰ আৰু? I think results should be out by 31st December. will be out next day. चलो प्रांजल, हो गया. I think everybody slept. चलो, bye. Thank you everyone. Thank you, Pranjal. चलो. Thank you. Thank you. Welcome.